नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आज गोटे खुशी मुहूर्त शुभर मुहूर्त शुभर दिन खुशीर दिन आउ काण ले खुशीर दिन की आम जेन कलाहांडी नाटक रे जेन अभिनय कर गोर छेंडिया नाटक रे आउ से नाटक रे आमर जेन पश्चिम ओडिशा कलाकार मान जेन संबलपुर बरगड़ बलांगीर आउ बौद्ध रो कलाकार मान से भरपूर अच्छन आउ तांकर जेन की अभिनय कर बहुत सुंदर लगुचे जेनटा कि आमर ऑपेरा मॉडल बोली तांकर अभिनयटा आउ आमर मिनी ऑपेरा बोली होचे तो से विषय रे जदि आमे गोटे कलाकार के भेटमा आउ से कलाकार माने एते दूर आसिक एते परिश्रम करी जेन कला प्रति आग्रह अच्छे इच्छा अच्छे आउ दर्शक के जेनटा कि राति सारा जेन भल पाइबा दउचन कला प्रति जेते अभिनय करचन तांकर अभिनय सतरे निखुण है। आसन तेबे दर्शक बंधु आमर पाखे जेन के गौर छेंडिया नाटक रे से आज्ञा जेनटा कि एंकरिंग करसन एंकरिंग करबा सहित आ द्वितीय पर्याय रे तांकर अभिनयटा गोटे भी अच्छे से अभिनय बजाओ तो तेबे आसन तांकर ठारो तांकर परिचय टे जानमा आ से आज्ञा केन गार केबे ठारो ए नाट जगत के आसीचन से विषय के जानमा आ नाट जगत रे आसी केते खुशी लागुछ। मु नुहे केहू गाँ गहलीर गेंडू की टगरा फूल मु नुहे केहू गाँ गहलीर गेंडू की टगरा फूल बलांगीर सहरर मलई मु अमूल्य मोर मूल्य मदा मणिश्वरी कथा पदे कहल गो बाबुर माँ हो रस पासके आस ख्याले कौन तो मुह फुलास बलिया माछर काटी और जेन रेट रे उत्पात होछ जे तुमको देखि करी मोर बहुत छिंडिया भाई मान कर चल करू छे छाती। तो नमस्कार आज्ञा नमस्कार आपण को परिचय टे जा मैं होच्छे ने हाँ आउ मैं संबलपुर आइछे संबलपुर आज्ञा। अच्छा ये नाट जगत के आसबाटा आपण के केते माने वर्ष खंडे आलना केते मास खंडे हेचे ना केते दिन खंडे हेचे ना केते मंच खंडे हेचे नाट की आसबाटा तो मैंने एटा पहला ही वर्ष है आउ आगु करूथली एंता हमर पौराणिक नाट तापरे हमर ऑर्केस्ट्रा मन के जाउथली आउ एबे एटा प्रथम करी गोड़ छेंडे नाटक रे मैं आइछे। पौराणिक नाट के भी आपण जाइछन हाँ पौराणिक नाट रो ना हमर पौराणिक नाट होइछे कि जेंटा रामलीला आज्ञा। रामलीला केन अभिनय करथिले मुई रामलीला रे महारानी का रोल करथली जेंटा कि महारानी मंदोदरी रावणंकर स्त्री मंदोदरी आज्ञा। ओ बहुत सुंदर केते मन छण करछन हाँ हेटा तो 2 वर्ष खंडे करछि। रावण जेन खराब काम करबा प्रति तांकर आग्रह इच्छा बहुत थिसी से टाइम के गोटे डायलॉग थिया मंदोदरी से डायलॉग पदे हमर दर्शक बंधु सुने दियन माने पौराणिक रो कथा पौराणिक सुनबा लाग बहुत आग्रह इच्छा अछि हमर दर्शक बंधु माने आज्ञा जेंटा कि माने शूर्पणखा अभिमान जिते बेले रावण सीता चोरेबार की जाऊ तेसन सीता माता के तो सीता बेले तो डायलॉग थिसी माने डायलॉग तो हेती भी नाही न माने डायलॉग जेंटा खाली माने ताहांकु जेंटा अनुरोध करबाटा कि नहीं आउ इनता अधर्म काम नहीं करन बाकी गीत अच्छे गीत उठे गाई देमी निहाते जिते भी रावण सीता माता के चुरे जाऊ सन तो से टाइम रो माने बारण करबाटा अच्छे गीत हमर कारू छिराइनी आहे लंका मणि दासी मना बारी मानहि कारू छिराइनी आहे लंका मणि दासी मना बारी मानहि देशांतरी नारी नुहे से कहारी देशांतरी नारी नुहे से कहारी न बोलता ठारी मनहि न बोलता ठारी मन। बहुत सुंदर लाला है बहुत धन्यवाद जा हो पुराण पदे भी हमर दर्शक बंधु सुने देले पौराणिक रो जेंति आपण मंदोदरी अभिनय कला बेलर गीतटी हमर दर्शक बंधु के सुने दे तो बहुत खुशी लागला। तो ये मंदोदरी माने पौराणिक रो एटा सरला पौराणिक रे आपण मंदोदरी रो अभिनय करदेले आउ आपण जेन ऑपेरा रे दंड जगत रे ऑर्केस्ट्रा रे आपण सुजोग पाइछन कि आपण कलाकारिता करबारे हाँ मुई तो सबुथरी थरे थरे सुजोग पाइछे दंड रे भी जाइछे तापरे हमर आउ गोटे भी नाट जाइथिली आउ एबे नाट के आइछे आउ। अच्छा दंड रे आपण केन अभिनय करथिले
ଦଣ୍ଡରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ପହିଲା ଯେନ୍ଟା ରୁଲ ଥିସି ଆମର ବାଣ୍ଡି ବି କହେସନ୍ ଆଉ ଠେଟେଲ ବି କୁଟିଲା ବି କହେସନ୍। ସେଟା ବି ଏକା ପୁରାଣିକ ଏକା ହଁ ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ରାମର ଗଲା ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କିଛି ନାଇଁ କହି ମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା ଏବେ ଆସିଗଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଓହୋ ଦ୍ୱାପାର ଯୁଗର ବି କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦ୍ୱାପାର ଯୁଗର ବେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ବାଣ୍ଡି ରୁଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ସୁନାମା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଡଣ୍ଡରେ ବାଣ୍ଡି ରୁଲ କରିଥିଲି ତ ବାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇମି ଯେନ୍ଟା କି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଲି 4 ଯୁଗ ଥିସି। ତ 4 ଯୁଗ ମୁଇଁ 4ଟା ଅବତାର ନେଇଥିସି ଯେନ୍ଟା କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ନେଇଥିସନ୍ ରାଧା ବି ନେଇଥିସନ୍। ତ ମୋଟ ବି ସେ ଜାଗାରେ 4ଟା ଅବତାର ଥିସି। ତ ଗାଇକିନି ଶୁଣି ଦଉଛେ। ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଗନା ଗର କହି ଦେଉଛେ ନାଟା ମୋର ଶୁଣ ଶୁଣ ଗନା ଗର କହି ଦେଉଛେ ନାଟା ମୋର ମୋର ନାଥି କାଟା ରହିଗଲା ଗो তুই পচড়াই দেলু নাটা ধুলিয়া সতী গো কথা শুনি ছাতি চমকিলা মামু গো কথা শুনি ছাতি চমকিলাম শ্রী সত্য যুগরে জানা কুন্তলা মোহরি নাম কুন্তলা মোহরি নাম শ্রী সত্য যুগরে জানা কুন্তলা মোহরি নাম কুন্তলা মোহরি নাম ସାବିତ୍ରୀ ମୋର ମାତା ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମୋର ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମୋର ପିତା। ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୌଡ଼ ଛେଣ୍ଡିଆ ନାଟକରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ ତ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆସିଛନ୍ ନାଟ ଜଗତ ଯେନ୍ଟା ଆମର କାଲ୍ପନିକ ନାଟ ହଉଛି ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛେ। ଆଉ ଆମରଟା ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ମୁଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ନାଟ ମାନେ ମୁଇଁ ତ କେବେ ବି ମାନେ ରିଏଲ ରେ ଦେଖିଥିଲି ନାଟ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖି 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 ମାନେ ମୁଇଁ ବି ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ବି କାଲ୍ପନିକ ନାଟରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବି ତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ଆସିକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଇନର ନାଟକ ଟା ମାନେ ଗୀତ ଅଛେ ନୃତ୍ୟ ବି ଅଛେ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ବି ଅଛେ। ତ ମାନେ ଦର୍ଶକ କେ ଯେନ୍ଟା କଳାକାର କେ ପୁରା ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ କରସି। ମାନେ ଗୋଟେ ନାଚବାର ଶୈଳୀ ହଉ ମାନେ କମ ନାଚୁଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟେ ଯେନ୍ତା ବାଜୁଥିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ନାଚ ଭଲି ଲାଗବା। ଏନ୍ତା କରି ଆମର ଏଇ ନାଟ ଜଗତରେ ଏନ୍ତା ଅଛେ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟେ କଳାକାର କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜି ଗଲେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ବୋଲେ ଥରି ଉଠିକିନା ମାନେ ଆଗ୍ରହଟା ବହୁତ ହେଇଆସେ ହେଲା ମାନେ ରହିନି ହୁଏ ତାର ମାନେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇନେ ନାଟରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଆମର ଗୌଡ଼ ଛେଣ୍ଡିଆ ନାଟକର ନାଁ ଟିକେ କହ। ଆମର ନାଁଟା ଆମର ନାଟକର ନାଁ ହଉଛି ଗପ ସରେନା କି ପାପ ସରେନା। ଗପ ସରେନା କି ପାପ ସରେନା। ଏଇଟା କିଏ ନାଇଁ ଲେଖିଛନ୍? ଆମର ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରୋହିତ ନାଗେଶ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ କେନ୍ ଅଭିନୟ କରଛୁ? ହଁ ପ୍ରଥମ କରି ତ ମୋରଟା ଯେନ୍ଟା କି ଆଙ୍କରିଂ ତ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍କରିଂ କରସି। ତାପରେ ମୋରଟା ଅଛି ଆମର ସଖୀ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କରିଂ ଟିକେ ଭଲ করে ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେନ୍ଟା କି ପହିଲା ତମେ ଯାଏସି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କରିଂ କଲା ବେଲେ କହେସ କି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ କହେମି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ହେଲା ଆମେ ମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ହଉଛ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତମେ ମାନେ फ्रेंड्स माने जिते भी आमर माने जिते भी दोस्त माने अछन तो मा ठाकुरानी चैनल की लाइक करबे सब्सक्राइब करबे शेयर करबे कमेंट करबे आ गोटे जिनिस बेल आइकन के दबाटा केबे भी नहीं भूलबे। बहुत खुशी लागला जा हो एते दूर आसिकरी आमर मा ठाकुरानी यूट्यूब चैनल रे जेंटा की शायरी पदे कहि देले तले आपन के बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आ एने ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇରୀ ଅଛି କି ଯେନ୍ତା କି ଅନ୍ୟ ସାଇରୀ? ହଁ ଅନ୍ୟ ସାଇରୀ ମାନେ ବି ଅଛି ଆଉ ଯେନ୍ଟା ତ ଆମେ ତ ଓଡିଆ ତ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ପଦେ କହିବି ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଭାରି ତ ବଢିଆ ଓଡିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଭାରି ତ ବଢିଆ ଓଡିଆ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗର୍ବ ଏଇଠି ଥାଏ କି ଯୋଉଠି ଥାଏ ପାଡୁଥାଏ ତେର ପର୍ବ ପାଲୁଥାଏ ତେର ପର୍ବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ପରେ ଆପଣ ଏଇ ସାହିରେ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା କି ପରେ ସଖୀ ଭୂମିକା ଡାନ୍ସ କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ସାହିରେ କହିବାର ସହଜ ନା ସଖୀ ଭୂମିକା ଡାନ୍ସ କରିବାର ସହଜ? मोर हिसाब तो दुईटा माने बहुत डिफिकल्ट माने गुटे जेनटा के माने एंकरिंग करबाटा माने सेटा भी दर्शक माने को टिके माने आकर्षित करबार अछि आउ सखीरटा जेनटा डांस अछि गीत अछि तो सेटा भी टिके डिफिकल्ट लागसी बाकी दुईटा ही भल लागसी ଭଲ ଲାଗ୍ସି हाँ ଆଉ ସଖୀ ଲୋକ ଗୀତ ଅଛେ हाँ सखीर भी गीत अछि ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେ ଦେ सखी ठानर गीत ठीक अच्छे आगरा जिमा केती सुंदरी दिसुछ रस्या पिला देखी केती चाहनी हेउछ कही दिया काके तमे भल पाउछ कही दिया काके तमे भल पाउछ काहार कथा भाबी भाबी दिन राय झुरुछ काहार कथा भाबी भाबी दिन राय झुरुछ हे तुमर सपन्ती भरमती काहा के देखुछ कही दियो जेमा कही दियो काहा के तमे भल पाउछ ନିହାତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ନାଟ କରୁଛନ୍ ଏତେ ଦୂର ବି ଆସନ ଏଇ ନାଟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଉ କେନ୍ କାମ କରସନ୍ କରେ नाट व्यतीत माने मुई तो माने घरे जेनटा कि माने मोटा मेहंदी प्रोग्राम माने जासी तापरे मैं टेलरिंग भी करसी आउ हेंता घरर काम माने करसी आउ ଘରେ ଘର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ घर परिवार तो ये वर्तमान मुई अच्छे माँ आउ बापा आउ भौंडी थिले तांकर मेरी सरलान ସବୁ ସରିଗଲା हाँ କେତେ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆପଣ मुई बड़ आउ मोर भौणीटी आमे दी जण ଭଉଣୀକି ଦେଇ ସାରିଲେଣି हाँ ବଣ ଅଛନ୍ हाँ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପଦେ ହାଇକୃଷ୍ଣ କି ରଙ୍ଗବତୀ ପଦେ ତ ହେବାର କଥା ହେ ନିହାତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବେ निहाती भाभी जेहेतु मुई संबलपुर आसी आउ संबलपुरी माँ समलेश्वरी जेंटा माँ होचन माने संबलपुर से होचन बड़े तो समली भजन टे आमी मागो मरमा समली मागो मरमा समली कांच छु मुह के फूले मागो मरमा समली कांच छु मुह के फूले राची राची आमे मातोर छुआम राची राची आमे मातोर छुआम तोर बिनो चिमुआरु काहि मा कांच छु मुह के फूले मागो मरमा समले कांच छु मुह के फूले ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବି ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକରି ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଏଇ ଅଭିନୟରେ ଯେନ୍ ହଜି ଯାଇଛନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ବି ହଜେଇ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ରାତି ସାରା ଅଭିନୟ କରିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଉ ଏ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ଏଇ କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ କଳା ପ୍ରତି ଯେନ୍ଟା କି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଥାଉ ଏଇ କଳାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆଉ ଏଇ କଳାକେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକେ ନିଅନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ଉଡବା ସେ ଜାଗାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ବି ଉଡବା ଗାଁ ନାଁ କି ବି ଉଡବା ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁ ବି ଉଡବା ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ କଳା ପ୍ରତି ଜାରି ଥାଉ କଳା ପ୍ରତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ ବି କରୁଛନ୍ ଆଉ ଅନେକ ଯାହା ବି ହଉ କଳା କରୁଛନ୍ तो आमर दर्शक बंधु मान आपण किछि नमस्कार दर्शक बंधु आमर जेंटा की माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल को केबे भी टिके नहीं भूलबे सब बेले टिके नजर पकेतिबे जेंटा की माने आमर नुआ नुआ कलाकार जेन भी थिले लोक कि ना से मान को आनिकर साक्षात करूछन तो निहाती भाबी लाइक गुटी शेयर गुटी आउ कमेंट आउ सब्सक्राइब करिथिबी नमस्कार नमस्कार जय कला जय कलाकार